मुल्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। वक्फे वक्फे से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में दिन के औकात में बिजली की बंदिश मामूल। बिजली की बंदिश से मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर। शहरी कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग से पानी और दीगर मसाइल बढ़ गए। मुरम्मत के नाम पर कई घंटे की लोड शेडिंग जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। वक्फे वक्फे से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में दिन के औकात में बिजली की बंदिश मामूल। बिजली की बंदिश से मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे राना बिलाल। जी राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो है वो मुल्तान शहर में भी जो है वो वक्फे वक्फे से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात जो है वो लोड शेडिंग होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी और कारोबार जो है वो ख़ास तौर पर मुतासर हो रहा है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल ताजर इत्तेहाद के मरकज़ी चेयरमैन हैं शेख इम्तियाज़ साहब, इनसे भी जान लेते हैं। और हमारे साथ आम शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, मार्केट की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वक्फे वक्फे से वो भी जारी है, आपको किन मसाइल का सामना? देखिए जी, मसाइल लोड शेडिंग की वजह से तो बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद हो रहे हैं। सबसे पहले तो कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है। रोज़मर्रा का तबका, मजदूर तबका इससे बहुत मुतासर हो रहा है। काम ना होने के बराबर हो जाते हैं। सेकेंडली, उसके साथ साथ लोड शेडिंग तो जो इन्होंने कर रहे हैं और वोल्टेज भी बहुत कम आ रहा है, जिससे मशीनरी चलाना करना बहुत मुश्किल हो रही है। हत्ता के बाज़ का पक्का भी नहीं चलता हमारे पास। तो इस दौरान में इस पोजीशन में बैठ के काम करना कैसे हो सकता है? ना तो आप किसी क्लाइंट को ना किसी गाहक को डील कर सकते हैं। साथ साथ रोज़ बरोज़ बिजली के बिलों में इजाफा, टैरिफ में इजाफा, वो भी कारोबार के लिए बहुत मुतासर कुन हुआ पड़ा है, बहुत परेशान कुन। बिजली के बिलों में एक तरफ इजाफा देखने में आ रहा है। गरीब आदमी के लिए, ताजरों के लिए बिजली के बिल अदा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। लाइट होती नहीं है, बिल्कुल कारोबार मुतासर है। और जैसे कि कल हवा चली है थोड़ी सी, तो लाइट डेम बार बार आ रही है जा रही है, चीज़ें जलने का भी बहुत डर होता है और न होने के बराबर है। बहुत कारोबार मुतासर है। लोगों के जो है वो लोड शेडिंग के बायस कारोबार जो है वो इस गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर खासा मुतासर होने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही वोल्टेज की कम होने की वजह से जो घरेलू सामान है वो भी जलने का ख़तरा होता है। जब हमारी इसी हवाले से मैपको हुकाम से बात होती है और मैपको हुकाम का यही कहना होता है कि मेंटेनेंस के बायस जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, इस वजह से जो है वो मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में बिजली लोड शेडिंग का मसला संगीन। मुतादिद इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। सख्त गर्मी में बिजली गायब होने से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कहते हैं बिजली ना होने से पानी से भी महरूम हो जाते हैं। मुतल्लिका अफसरान से राब्ता करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे शकील सुल्तान। जी शकील, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्तान में जैसे ही मौसम गर्मा सख्त हो रहा है उसी तरह बिजली का मसला भी संगीन होता जा रहा है। लोड शेडिंग इस कदर बढ़ गई है कि कई घंटे गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और जिससे कमर्शियल सार्फिन भी परेशान हैं, घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं। और इन दिनों एग्ज़ाम चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, सेंटर्स में लाइट नहीं होती, स्टूडेंट्स भी परेशान नजर आते हैं। और इंतज़ामिया भी इस हवाले से कोई आवाम की दादरसी करती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मसाइल वहीं बरकरार हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। मैं इस वक्त मुल्तान के ही इलाके हसनाबाद गेट नंबर 1 में मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सबसे पहले ताजरों से जानते हैं ऐसे क्या कहते हैं, ताजरों को किन मसाइल का सामना है, बिजली कितनी आती है, कितनी देर गायब रहती है, बताइए। सर, सबसे बड़ा मसला जो है ना यहाँ पे ये है कि ट्रांसफार्मर बहुत कम है। अब मार्केट के और आबादी के एक ही ट्रांसफार्मर है। जब लोड पड़ता है ज़्यादा, ट्रांसफार्मर पटाखा बजता है तो हम उन्हें कॉल करते हैं कि ये मसला हो गया। वो कॉल सुनने के बाद भी 2 घंटे बाद आएंगे और जब आएंगे फिर दोबारा राब्ता करेंगे, सर ये पूरा दिन बिजली भी नहीं है, ना उन्होंने कॉल सुननी है, ना कोई पता है। इनके मसले का मुस्तकिल हाल नहीं निकाला जा रहा, आर्जी तौर पर हल किया जा रहा है। अच्छा, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात को सोना भी होता है, क्या समझती हैं बिजली ना होने से कितनी बेसुकूनी हुई है? भाई लाइट होंदी को नहीं, बच्चे बड़े दलील हो रहे हैं, गरीब बंदे हैं पे
कारोबार तो बैठे हैं पे गाहक अंदर आ नहीं रही है, होटल लैने भाई जेड़ा करेने सालन खराब हो जाता है, कोई बंदा नहीं आ रही है, बिजली की वजह तो नहीं आ रहा है। इन भाई का यहाँ पे होटल है, उनका कहना है बिजली होती नहीं है, ग्राहक अंदर बैठने को तैयार नहीं होता। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सुनाएं, ये घरों में क्या मसाइल आ रहे हैं और इन दिनों एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी गर्मी में बैठ के पेपर हल कर रहे होंगे। जी, जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता जा रहा है उसी तरीके से लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनके एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम की वो सही तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे होते। मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आ रहा हूँ सेंटर से, तो वहाँ पर भी यही पता चला है कि सेंटर में भी लाइट नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को इम्तहानात के पेपर्स देने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अच्छा, यहाँ पे बिजली का लोड शेडिंग का मसला पिछले एक हफ्ते से है। दुकानदारों ने, घरेलू सार्फिन ने मिलकर कंप्लेंट्स भी की होंगी। इंतजामिया इस हवाले से क्या काम कर रही है? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया का जो रिस्पांस है उसके ऊपर जो उनका रद्द-ए-अमल है वो बहुत जो है नॉर्मल सा है और प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे होते। जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही वो एक रजिस्टर को फॉर्म, जो रजिस्टर है या फॉर्म है उसको पूरा कर लेते हैं और कहते हैं जी आपकी शिकायत का अजाला हो जाएगा। लेकिन लोड शेडिंग में एक तो लोड शेडिंग में कमी नहीं आ रही और उसके अलावा जो फॉल्ट हो रहे हैं वो भी उनका भी टाइमली तदारुक नहीं किया जा रहा। टाइमली मसले का जो है वो तदारुक नहीं किया जा रहा। अच्छा आप बताएं, ये दिन भर लाइट ना होने से आप क्या समझती हैं, कौन कौन से मसाइल आते हैं? एक तरफ ताजर भी परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है, होटल वाले भी परेशान हैं। आप क्या समझती हैं, घरों में क्या मसाइल आ रहे हैं? पानी भी आखिर दस्तयाब होना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं अभी निश्तर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम चल रही थी कि लाइट बार बार जाने की वजह से काफ़ी पेशेंट जो बूढ़े हैं बेचारे हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, यानी कि टोकन नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं भाई लाइट चली गई है, लाइट नहीं है, उसके बाद लाइट आएगी, जैसे कोई जनरेटर ऑन नहीं है। उनका इंतजामिया का भी ये निज़ाम बिल्कुल कोई ठीक नहीं था। अब घर में भी यही प्रॉब्लम है, बुजुर्ग हैं, मरीज़ हैं, तो लाइट सुबह जाती है जी 8 बजे, कभी 4 बजे आ रही है, शाम को भी 5 बजे आ रही है, 6 बजे आ रही है। पिछले दिनों ऐसे हुआ कि हमारे ट्रांसफार्मर ने पटाखा मार दिया, तो सारा दिन भी वापटा वालों को काले कर करके बुलवाया, फिर वो करते रहे, यानी कि 2 दिन मुसलसल ये प्रोसेस चलता रहा। अच्छा, ये जो अमीर तबका है, किसी ने सोलर लगा लिए, किसी ने जनरेटर लगा लिए, यानी कि सरकारी इदारे भी इस मसले का शिकार है। आम शहरी जो सोलर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जनरेटर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है। यही तो बात है सर जी। देखो अब सोलर प्लेट का सिस्टम आ गया, जो अमीर बंदे हैं उनके पास सोलर प्लेटें हैं या कोई और यूपीएस सिस्टम है, जनरेटर सिस्टम है, वो तो चला लेते हैं। अब गरीब बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ना इसके पास सोलर प्लेटों जितने खर्चे हैं वो घर की रोटी पूरी करे या बच्चों के लिए कोई सोलर प्लेट का बंदोबस्त करे। एक मजदूर की 800 रुपया दिहाड़ी है सर। आप बताएं कि वो सोलर सिस्टम वाला सिस्टम करे या बच्चों की रोटी के लिए आटा देख ले, चीनी देख ले, घी देख ले, 140 रुपये किलो चीनी है, यानी कि ये चीज़ें खरीदे या फिर वो सोलर सिस्टम या यूपीएस सिस्टम लगवाए। अब तो गरीब लोड शेडिंग की वजह से कुछ दिन हुए बहुत ज़्यादा परेशान है सर जी। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमारा ना ये मसला मेन जो है लोड शेडिंग का, ताजर बरादरान भाई भी बहुत इस वजह से परेशान है। जो कोई टेलर का काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, और बिल जो है यूनिट पिछले दिनों भी समरी गई है, देखा आपने कभी यूनिट्स बढ़ाने की, यानी कि यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, बिजली भी यानी कि कीमतों में इजाफा हो रहा है, और क्या है लोडिंग शेडिंग वहाँ खड़ी है। बिल आते हैं और अगर बिल ना भरा जाए तो मीटर काट दिया जाता है। अब बिजली नहीं है तो अब आम शहरी क्या करे? सर देखना, ये सब जो जिनका रोजी का यही सिस्टम चल रहा है बिजली के साथ सब कनेक्ट है, यानी किसी का क्या फोटो स्टेट मशीन का काम है, किसी का टेलर का काम है। अभी जैसे एक भाई होटल वाला कह रहा था कि यार उसका सालन खराब होगा, फ्रीजर वगैरह चलते हैं, ये वो चीज़ें चलती हैं, अगर वो जनरेटर या यूपीएस ये वो अफोर्ड करें तो वो बेचारे अपना रोजी रोटी कहाँ से निकालेंगे सर। यही मेन प्रॉब्लम है हमारी। यही गुजारिश है कि हमारा यही मसला हल कर दिया जाए, हुकूमत से यही गुजारिश है। हमारी जो दिन भर की रूटीन है उसमें बिजली एक अहम जुज़ है। कारोबार भी मुंसलिक है, घरों के काम भी मुंसलिक हैं, बाहर के काम भी मुंसलिक हैं। आपने सुना एक भाई निश्तर से आ रहे हैं, वहाँ लाइट नहीं है, एक भाई एग्जाम सेंटर से आ रहे हैं, वहाँ लाइट नहीं है, दुकानों पे खड़े हैं, यहाँ लाइट नहीं है, घरों में ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है। लाइट ना होने से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों की परेशानी आपने उनकी बातों से सुनी और इसी तरह मसला बढ़ता जा रहा है और इंतज़ामिया जो है वो उसको हल करने में भी नाकाम। से एक ही मुतालबा है कि खुदारा बिजली लोड शेडिंग का मसला हल करें। इस सख्त गर्मी में शहरियों की जो बेसुकूनी बढ़ रही है उसको ख़त्म करें ताकि आम शहरी अपना कारोबार भी चला सकें और रात को चैन की नींद भी सो सकें। और जो बाकी दुकानदारों में, एग्जाम सेंटर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मसाइल हो रहे हैं बिजली ना होने की वजह से, वो भी रुक सकें। जी शकील सुल्तान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रहीम यार खान से हमें अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर, बताइएगा रहीम यार खान में लोड शेडिंग के हवाले से क्या सूरत हाल है, लोगों के क्या तासुरात हैं, लोगों का क्या कहना है इस हवाले से?
عامر خان میں گرمی کے زور پکڑتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو چن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے. شہر میں اگر دیکھا جائے تو موسٹلی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 6 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں 8 یا پھر 10 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے. آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں گرمی بڑھتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی. شہری علاقوں میں 6 دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹوں تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. تاجر برادری یا پھر کوئی عام شہری ہو سب کو مشکلات کا سامنا ہے. بجلی آتی نہیں, بھاری بھرکم بل دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں. عامر بھٹی سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. جی عامر, آگاہ کریے گا. خاں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس کے ساتھ ساتھ مہنگے بل ہیں جس سے ہر شہری پریشان ہے. تاجر برادری تو پریشان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وکلا برادری بھی پریشان ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایڈوکیٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رحیم یار خان کی وکلا برادری کو لیڈ کرتے ہیں. معروف بزنس مین بھی ان سے جانتے ہیں. سر, عام آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ تاجر برادری تو پریشان ہے لیکن وکلا برادری کتنی پریشان ہے کہ اتنے مہنگے بل آتے ہیں, اوپر سے جو ہے وہ گرمی, لیکن جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ. ویری مچ. اس وقت ایک بالکل جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ قومی المیہ بن کے رہ چکا ہے اور حقیقت والی بات ہے کیونکہ میں ذمہ دار بھی ہوں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کے اندر یہاں پر صبح سے ہم آتے ہیں تو جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہاں پر جو ہے بجلی نہیں ہوتی تو سب لوگ جو ہیں بڑی مجبوری کیا جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیہاتوں کے اندر جہاں تک تعلق ہے بینگ کے ذمہ دار وہاں پر میں نے دیکھا ہے یا تو لو وولٹیج کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ بالکل ٹوٹل لو وولٹیج ہوتے ہیں, یعنی اتنے کم وولٹیج ہوتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا آپ کتنی چیز جو ہے نا تک ہے جو ڈونکی پمپ ہے وہ بھی نہیں چلتا اور آپ کے جو ٹیوبل ہیں وہ اگر ٹیوبل نہیں چلیں گے تو ظاہری بات ہے یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, نہ فصلیں ہوں گی اور ملک جو ہے وہ کنگال ہوگا. پھر اس کے بعد زر مبادلہ آپ کو لگانا پڑے گا جو باہر سے آپ چیزیں منگائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کا سارا کیا دھرا جو ہے یہ جہاں پر ہمارے حکمرانوں کا ہے وہاں پر IMF جو ہے وہ جس وقت بھی یہاں پر آتی ہے تو اس کے بعد اپنے جو ہے نا قرضوں کو لینے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھائے جاتے ہیں. کسی جگہ پر کسی غریب آدمی کا جس بیچارے کی 15,000 تنخواہ ہے اس کے گھر کا بل 25,000 پہ آیا ہوا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان چیزوں کو اور خاص کر یہ گردشی قرضے ہی اس وقت تک اتر رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ باقی کچھ بھی جو ہے نا اس وقت تک نہیں ہو رہا. لیکن یہ خاص پلان کے تحت مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں گئی ہماری بجلی, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں بڑی بدقسمتی ہے مطلب ہمارے ملک کے اندر کہ جب سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے اور ملک جو ہے اوپر جانے کی بجائے وہ اسی طریقے سے جو ہے نا جی وہ روز بروز اٹ از گیٹنگ ڈاؤن ایوری ڈے. تو یہ وکلا کا بھی یہی حال ہے, شہریوں کا بھی بیچاروں کا دھاڑے مار رہے ہیں. اور مزے کی بات سر یہ ہے, ظلم یہ ہے کہ جب بھی لوگ باہر نکلتے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے لیے اور اس کی لوڈ شیڈنگ کے لیے سرکار ان کو جو ہے اس کے اوپر لاٹھی چارج شروع کر دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی عوام کو اس ظلم سے جو موجودہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں پنجاب کا جو لوئرز ونگ کا پورے پنجاب کا, تو میں اپنے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ عوام کے اوپر جو ہے یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ان سے بیچاروں کو چھٹکارا دلائیں اور کوئی ایسی پالیسیز بنائیں اور IMF سے بات کریں, ان سے کریں. اور ان لوگوں کو ضرور پکڑنا چاہیے جنہوں نے ہمارے اس ملک خدا داد کو اس جگہ تک آ کے پہنچا دیا ہے. میں نے پوری دنیا گھومی ہے, میں امریکہ بھی گیا ہوں, لنڈن بھی گیا ہوں, فرانس بھی گئے ہیں, پوری دنیا میں گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں سر, ہالینڈ چھوٹا سا ملک ہے, چھوٹا سا. لنڈن 4-4.5 کروڑ کی آبادی کل ہے. وہاں پر ایمانداری ہے. کیا اس ملک کے اندر کوئی ایسا محکمہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایمانداری نظر آتی ہو؟ میں ریونیو میں چلا جاؤں اس سے زیادہ کرپٹ ہے, کسٹم اس سے زیادہ کرپٹ ہے. یہ کرپشن جو ہے اور جو اینٹی کرپشن کہ کس طرح کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تمام تر مسائل کے حوالے سے جو ہمیں تفصیلاً بتایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے مطالبہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے جن کو بوتل میں بند کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی جو ہے وہ سستی بھی کی جائے. رحیم یار خان سے عامر بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. عامر بھٹی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رخ کریں گے بہاولپور کا. بہاولپور میں غیر اعلانیہ بجلی بندش کے باعث شہری پریشان ہیں. تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے طاہر جویا. جی طاہر بتائیے گا بہاولپور میں کیا صورتحال ہے؟ بجلی نہیں, عوام بہت پریشان دکھائی دے رہی ہے.
دیکھیں جی بہاولپور میں ایک تو گرمی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، لیکن جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بہاولپور کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر پچھلے ایک ہفتے سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ صبح 7 بجے سے لے کر دن 3 بجے تک اور ساپہر 4 بجے تک بھی بجلی جو ہے وہ بند رکھی جاتی ہے۔ اگر ہم آج کی بات کرتے چلیں تو بہاولپور سرکل کے 50 سے زائد فیڈرز کی بجلی صبح 7 بجے سے منقطع ہے، جس کی وجہ سے ایک تو بہاولپور کے آدھے شہر میں بجلی نہیں ہے، ایک تو تاجر پریشان ہیں، شہری بھی پریشان ہیں، ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی پریشان ہیں جن کا کاروبار صرف بجلی کے آنے پر منحصر ہے۔ میں اسی حوالے سے ایک مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر کچھ جو ایسے دکاندار ہیں جن کا کاروبار صرف بجلی کے آنے پر منحصر ہے۔ یہ لوگ صبح 7 بجے آتے ہیں، بجلی نہیں ہوتی، اور جب ان کا کاروبار بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تب بجلی آتی ہے، لیکن تب بجلی آنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آٹا چکی کی بات کر لیں، ساتھ ساتھ درزیوں کی بات کر لیں، اور الیکٹریشنز کی دکانیں یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے تاجر جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ناروا سلوک ہے میپکو کی طرف سے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے یہی صورتحال ہے کہ شہر کے چند علاقوں میں بغیر بتائے اور بغیر کسی پہلے کوئی اطلاع کیے بجلی جو ہے وہ بند رکھی جاتی ہے۔ صبح 7 بجے سے ساپہر 3 بجے تک بجلی بندش کی وجہ سے شہری جو ہیں ان کو گرمی میں ایک تو کافی مشکلات کا سامنا ہے، دوسرے جو تاجر ہیں ان کو بھی اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر ہم آج کی جو بجلی منقطع کا شیڈیول ہے اس کی بات کریں تو آج صبح 7 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک بجلی بندش کا شیڈیول دیا گیا تھا، لیکن اب اس وقت جو ٹائم ہے وہ 12:30 ہونے والے ہیں اور ابھی تک تمام علاقوں میں بجلی جو ہے وہ بحال نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اگر ہم بہاولپور شہر کے 3 گریڈ اسٹیشنز کی بات کریں، بہاولپور گریڈ اسٹیشن، بغداد الجدید گریڈ اسٹیشن اور کینٹ گریڈ اسٹیشن کی بجلی جو ہے وہ منقطع۔ اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور کے مضافاتی علاقے جو کہ دیہاتی علاقوں میں شمار ہوتے ہیں وہاں پر بجلی کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ 6 سے 7 گھنٹوں سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ تو اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور شہری جو ہیں وہ یہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ انتظامیہ کو بارہا نوٹس بھی بھیجے گئے ہیں، انتظامیہ سے شکایت بھی کی گئی ہے، لیکن جو میپکو حکام ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنتے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ سالانہ مینٹیننس کی وجہ سے بجلی جو ہے اس کو بند رکھا جاتا ہے۔ اب سالانہ مینٹیننس جو ہے وہ پورا سال چلتی رہتی ہے، حالانکہ اگر سالانہ مینٹیننس کی بات کریں تو سردیوں سے قبل کی جاتی ہے اور گرمیوں سے قبل کی جاتی ہے۔ تو اب چونکہ گرمیاں آن پہنچی ہیں اور ان گرمیوں کے دوران بھی سالانہ مینٹیننس جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اور بہاولپور کے شہری اس حوالے سے شکایت جو ہے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی جو شکایت ہے وہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہوں، میں چاہوں گا میرا کیمرہ مین جو ہے وہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ بجلی جو ہے وہ کتنے بجے سے بند رکھی جاتی ہے اور کب آتی ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا ہے آپ؟ 7:30 بجے جاتی ہے، 1:30-2 بجے آتی ہے، روز تقریباً 10-12 دن ہو گئے ہیں، ہم روز پریشان ہوتے ہیں۔ سر جی آپ کی گزارش ہے بھائی یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر لی جائے۔ آپ کا کون سا کاروبار ہے اور آپ کا کاروبار کیسے متاثر ہوتا ہے؟ سلائی کا کام کرتے ہیں ہم آتے ہیں، لائٹ ہوتے نہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں شام کو، ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کیا کریں۔ پھر آپ جو آرڈر وغیرہ آپ نے دیے ہوتے ہیں، لوگوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے کپڑے سلائی کا، تو پھر لوگ آپ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے کیوں تیار نہیں ہوئے؟ جی شکایت کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی، جب بجلی نہیں ہوتی ہم کام کیسے کریں گے بھائی؟ آپ کی مہربانی ہوگی بھائی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں۔ بالکل جی مہربانی ہوگی۔ یہ جو لوگ ہیں بہاولپور کے یہ شکوہ گناہ ہے انتظامیہ سے، میپکو حکام سے کہ بجلی کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور یہ جو سالانہ مینٹیننس کے نام پر بجلی بند رکھی جاتی ہے اس امتحان سے بھی شہریوں کو نکالا جائے۔ یہاں پر ایسے تاجر بھی موجود ہیں جن کو ایک ماہ کا بل 35 ہزار روپے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بجلی جو ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی، اور ان ساری صورتحال جو لوگ ہیں وہ یہاں پر سراپا جائے۔ اور بھی لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بتائیں جی یہاں بجلی کیوں نہیں ہوتی اور انتظامیہ یہاں پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ صحیح کہنی میری یہ جی اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، تاجر ہیں۔ آپ بتائیں جی بجلی جو ہے یہاں پر کتنی مشکل ہوتی ہے جب بجلی نہیں ہوتی اور انتظامیہ کوئی نوٹس نہیں لیتی؟ بالکل نہیں لیتے۔ تو کب بجلی کب آتی ہے، کب بجلی کی کتنی دیر میں جاتی ہے، کتنی دیر میں آتی ہے؟ 1 گھنٹہ جاتی ہے تو 5 گھنٹے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اور صبح کتنے بجے جاتی ہے، دوپہر میں آتی ہے، شام کو آتی ہے، کب آتی ہے؟ بھائی بہت پریشان ہیں ہم لوگ، ناشتہ صبح بچوں کے لیے بنانا ہوتا ہے وہ بھی نہیں بنتا۔ آپ کی مہربانی وزیر اعظم سے کہ ان وارڈوں والوں کے ساتھ کوئی کریں تاکہ بجلی ٹائم سے بھیجی جائے۔ بالکل جی بجلی جو ہے وہ بھیجی جائے، اور یہی مطالبہ ہے بہاولپور کے شہریوں کا، تاجروں کا،
इनका यही कहना है कि सुबह जब नाश्ते का टाइम होता है तब भी बिजली नहीं होती, दोपहर के टाइम जब लंच का टाइम होता है तब भी बिजली नहीं होती, और कारोबार जो है वो साथ साथ वो भी मुतासर है, मामूलात ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर है, और बिल जो है वो हज़ारों की तादाद में भेजे जा रहे हैं। एक जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ ताजर मौजूद हैं जिनका बिल 35,000 रुपये आया है और उसके बावजूद उसको बिजली जो है वो फराहम नहीं की जा रही, और यही वापडा हुकाम की तरफ से कहा जा रहा है कि सालाना मेंटेनेंस की जा रही है और इस मेंटेनेंस की वजह से बिजली जो है वो मुनक़ता रखी गई है। तो मुतालबा यहाँ का शहरियों का यही है कि इंतज़ामिया जो है वो नोटिस ले और इस गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, और ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में जब बहावलपुर में दिन का दर्जा 45 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छू रहा है, जब एक एक सेकंड इसके बिजली के बगैर गुजारा नहीं है और इन औकात कार में बिजली जो है वो बंद रखी जाती है। तो मुतालबा शहरियों का यही है, बहावलपुर का, ताजरों का, कि बहावलपुर के जो बिजली के मसाइल हैं उसको फौरी तौर पर हल किया जाए। जी, बहावलपुर से ताहिर जोया, रहीम रियासान से आमिर भट्टी और मुल्तान से बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि कैंट ग्रिड से नूर महल फीडर के बिजली में मुसलसल बंद रहने लगी है। गर्मी में बहावलपुर के शहरी बिलबिला उठे, कारोबारी तबका भी परेशान। अब बात करें मेलसी की, तो मेलसी की पास्को सेंटर्स में किसानों की तस्दील का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। पास्को सेंटर अहमदपुर में बारदाने की तरसील बंद, काश्तकार परेशान। मजीद जानेंगे अब्दुल समद चौधरी से। जी अब्दुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी के पास्को सेंटर के अंदर अहमदपुर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर किसानों को जो है वो बारदाना नहीं दिया जा रहा। सुबह से लेकर शाम तक किसान जो है यहाँ पर जलील ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। क्यों नहीं आपको बारदाना दिया जा रहा, क्या मामला है? असल में प्रॉब्लम ये है कि किसानों की जो गंदम है वो फील्ड में रुल रही है। हम बड़ी मुश्किल से 2800-3000 रुपये में डीडी बनवा के आते, बेच के गंदम जो है ना डीडी बनवा के आते हैं। आगे से पता चलता है कि अभी बारदाना तकसीम नहीं हो रहा। अभी आज पता चला है कि जो 24,000 बोरी थी उसमें से 8,000 बाकी बची पड़ी है और 16,000 जो बारदाना है उसका कोई पता नहीं है। मज़ीद हमने जब पता किया तो पता चला कि यहाँ पे जो भी सरकारी महकमे के जो अफसरान हैं उन्होंने अपने दोस्तों को जो है ना ओबलाइज करवाया है और किसानों को बिल्कुल गंदम नहीं मिल रही। सारी गंदम जो है ना वो व्यापारी लेके जा रहे हैं, ये इन सरकारी महकमों के तवातर से। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसानों को बारदाना दिया जाने के बजाय मिडिल मैन को बारदाना दिया जा रहा है। किसी सरकारी अफसर की जो सिफारिशात के हवाले से कहा जाए या पैसों की एवज जो है व्यापारियों ने पैसे देकर जो है यहाँ से बारदाना खरीदा है, लेकिन किसानों को नहीं दिया जा रहा। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जलील ख्वार रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इनको बार जाए ताकि ये गंदम अपनी मुकर्रर रेट पर जो है बआसानी बेच सकें। जी अब्दुल समद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।